हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज वीडियो रे देखिबा वर्ड मीनिंग प्रैक्टिस। रिफ्यूज माने मना करिबा। कोच कारण। वोमिट बांती। इंसल्ट अपमान। पोस्टपोन स्थगित। रेस्क्यू उद्धार। एक्सक्यूजेस बहाना। रिकॉग्नाइज चिन्हिबा। एवरीथिंग सबु किछि। कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास। इरिटेट विरक्त। नथिंग किछि नहीं। टेरिबल भयंकर। क्रिटिकल गुरुतर। रिलीजियस धार्मिक। फॉरगॉट भूली जिबा। फॉरगिव क्षमा करिबा। सेल्फिश स्वार्थपर। डोनेट दान करिबा। पेस्टिसाइड कीटनाशक। फर्टिलाइजर सार। कल्टिवेट चाष करिबा। कल्चरल सांस्कृतिक। प्रोग्राम कार्यक्रम। सोसाइटी समाज। एग्जैक्टली बिल्कुल। प्रिटेंड छलना। डेस्टिनी भाग्य। एलिगेशन अभियोग। इम्पैक्ट माने प्रभावित। पॉसिबिलिटी संभावना। स्पॉइल नष्ट करिबा। हॉर्न माने सिंह। देन परे। देम सेमानंकु। रियली सतरे। डेंजर विपद। वीक दुर्बल। सिंक बुड़ी जिबा। एस्केप पलायन। रेयर विरल। इमीडिएट हठात। डिसीजन निष्पत्ति। एग्जिट प्रस्थान। डिप्रेस उदास। डिपोजिट जमा करिबा। विथ सहित। मेडनेस पागलामी। गेस अनुमान।
ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ପ୍ରେରଣା।